La galette de roi express, c'est vite fait, même pas 15 minutes, on a déjà fini. Donc franchement, pour un goûter ou pour ramener avec vous chez quelqu'un, franchement c'est vite fait. Et ça vous évite en fait de faire la pâte parce que la pâte, il faut un petit peu de temps. Donc franchement, essayez la recette les filles et laissez-moi les commentaires. Donc dites-moi si ça vous plaît la recette ou pas. Donc si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous s'il vous plaît. JND. Donc et partagez avec les amis s'il vous plaît et la famille. Donc bonne fête à tout le monde. Là البنات ها لا galette وجدات هانتوما الشكل النهائي ديالها les filles. Regardez. Donc c'est la fin. البنات هما كيديروا ليها الديكور، c'est pour ça سميتها لا galette de roi. دونك كنتمنى لا غوسيت تكون عجباتكم، سهله واللي كيعجبوا اللوز راه غادي تعجبوا بزاف. وبالنسبه للوقت ديال التحضير راه ما كاملاش حتى 15 دقيقه. يعني الا جا عندك الواحد هاد لاباط فويته مزيانه تكون في الدار، يعني ديال الزربه ولا زعما الواحد جربوها وغادي تقولوا لي في لي كومونتير البنات. فرانشمون والله العظيم سي غوسيت فريمون سامبل. دونك كيما قلت لكم البنات اللي ما عندهاش لا ترموميكس تقدر ديرها عادي في الربع عادي. راعي سكر كلاصي، الزبده، اللوز وسكر فانيي وبيضه. دونك لي في سي سا. السلام عليكم، مرحبا بكم جيهاندي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite recette vite fait. Je vais faire la galette de roi parce que mes enfants ils aiment bien. Donc je vais pas faire la pâte, c'est plus simple. Après parce que j'ai pas le temps, vous pouvez faire la pâte hein, si vous voulez. Donc j'ai acheté la pâte déjà au champ. Donc moi je vais faire juste la crème en fait, la crème d'amande qui va être dedans. Mais je vais le faire avec la Thermomix, d'accord? Donc Inch'Allah, bismillah. Donc les ingrédients, on a besoin d'un œuf, de beurre, de sucre, des amandes en poudre et bien sûr la pâte fouettée mais spéciale pour la galette de roi. Et le sucre vanillé, il faut pas l'oublier, mais après c'est optionnel. Donc utiliser le sucre vanillé, c'est pour casser un petit peu le goût des amandes parce que les amandes ils sont un peu forts. Pas tout le monde ils aiment bien. دونك البنات نعطيكم لا غوسيت بالعربيه. هاد لا غاليت دو غوا راه كيديروها هنا في فرنسا عندهم دابا سميتو في لا تراديسيون ديالهم في زعما في كي نقولوا في هاد العواشر اللي عندهم همايا كيحضروها. دونك غادي نديرها بالزربه ان شاء الله. تقدروا ديروا لاباط نتوما ولكن انا ما عنديش الوقت، قلت علاش لا شريت لاباط خديتها ديجا مصوبه لاباط فويتي. وغادي نحتاجو بيضه، غادي نحتاجو الزبده، سكر فانيي، سنيده عاديه واللوز مطحون. دونك بسم الله على بركه الله. يد لاله فاطمه الزهراء سبق من يدي. انا ان شاء الله لا كريم غادي نديرها في لا ترموميكس وغادي تكون ان شاء الله البنات ان شاء الله غادي ندير لكم ايطاب باغ ايطاب. واللي ما عندهاش لا ترموميكس راه تقدر ديرها بلا لا ترموميكس باسكو انا كنت كنديرها بلا لا ترموميكس. دونك بسم الله البنات. يد لاله فاطمه زهره سبق من يدي. دونك لي في ان شاء الله on va commencer. Donc je vais bien vous montrer étape par étape. Et pour les filles que vous avez la thermomix, bah la crème ça va être super simple. Je vais sauter des ingrédients parce qu'il y a plein d'ingrédients, donc je vais pas le mettre parce que je sais que mes enfants ils aiment bien comme ça. Donc bismillah. هنا كيقولوا لي 100 غرام ديال السكر بودر، 100 غرام les filles de sucre en poudre. Ah bah 119, c'est pas grave. Hein? Chez nous c'est comme ça. Hein? Ensuite, voilà, on va insérer le couvert avec l'eau. Couler 2 heures. Donc là ça va faire un petit peu de bruit. Donc je vous montre la suite. Alors machallah, regardez les filles. هانتوما سنيده رجعت سكر glacé. Voilà. Suivant.
Donc là, on va mettre 100 grammes d'amandes en poudre, 100 grammes ديال اللوز بودرة البنات. يعني هاد لا غوسيت نعقب نعاود لكم، راه اللي ما عندهاش لا تhermomix تقدر ديرها بلا لا تhermomix البنات، داكوغ. دونك ما تحتاجوش ضروري لا تhermomix، داكوغ. دونك غادي ندير 100 غرام ديال اللوز بودر اللي فيه 100 غرام داموند اون بودر. 100 غرام فوالا، بسم الله. Et voilà, 100. Suivant. Je vais pas mettre parce que j'aime pas. Sucre vanillé, c'est marqué 10 grammes. Moi, je vais mettre 2 sachets de 7,50 grammes. 7,5. D'accord? Ça fait 15. D'accord? Donc après, c'est vous qui voyez. البنات هنا دايرين 10 غرام، ولكن انا غادي ندير 2 ساشيات ديال 7 غرام فاصله 5 باسكو كتعجبني هذيك الكو ديال الفاني، وغادي تهرس لينا شويه الكو ديال اللوز اللي هو شويه مجهد. سويفون فوالا. là aussi on saute. donc là c'est marqué 100 grammes beurre, d'accord. donc ماركين 100 غرام ديال الزبده البنات. دونك دابا غادي نزيد 100 غرام ديال الزبده فوق هاد المقادير اللي راني درتهم دابا هنايا ان شاء الله. الوغ بسم الله. 100 غرام فوالا، 80 80 103, c'est pas grave, 100 et 103 c'est pareil hein. Et voilà. Ensuite suivant, un œuf, comme je disais tout à l'heure, un œuf, d'accord. Voilà, j'ai déjà mis un œuf, d'accord. بيضة البنات هانتوما بيضة. voilà. donc là غادي نسدو thermomix et là on va mettre 35 secondes à 3 vitesse 3. البنات ها لاباط ديالنا وجدات اللي غادي تجي وسط هذيك لاباط فويتي ديال لا غاليت، ها هي وجدات. ملي غادي نبدا نسرحها في لاباط فويتي غادي نوريكم. دونك لي في لا كريم d'amande ça y est elle est prête. donc là après je veux bien vous montrer quand je vais étaler sur la pâte feuilletée. donc c'est bon et après ça sera juste au four. alors ها لا كريم البنات كما شفتوها ما شاء الله كتبان كتشهي. انا ما عنديش مع اللوز بزاف ولكن ولادي كيحماقوا عليها، دونك كنبقاو نايطاليو بحال هكايا البنات. كنبقاو نسرحوا في لاباط باش تكون في العجينه كامله. سمحوا لي راه مع كنفيلمي بايد وكندير بايد ما مرتاحاش. دونك البنات غادي نوريكم من بعد ملي غادي نسرحها كامله كيفاش غادي تجي، باش من بعد غادي نحط عليها العجينه الثانيه. les filles, la pâte elle est là, donc la crème elle est là, donc il faut bien étaler partout et après on va mettre la deuxième pâte et c'est fini. voilà سرحتها شويه مهم في العجينه ما تبقاش باينه بزاف. donc les filles regardez j'ai bien étalé un petit peu partout et donc là je vais mettre ma fève. s'il y a pas de fève c'est pas une galette. البنات هاد اللعيبه اللي كيديروه هما الوسط هنا في فرنسا باش اللي جاتو زعما هذه هي اللي كتخليهم ياكلوا واقيلا هاد لافيب حق هاد لاكاليت. حقاش انا ولادي لا ما كانتش هادي واو كيقول لك علاش ما فيهاش. دونك هادي سي تري امبورطون. المهم انا درتها حتى انا. دونك من بعد ملي غادي ندير لا دوزيام باط البنات غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها الديكور. المهم لي في ريغاردي جوست كوم سا. vous commencez à dessiner comme vous voulez hein. donc كتبقاو ديروه هكا بالموس فوالا بحال هكا حتى تساليو لاباط كامله. donc les filles j'espère qu'يكون que ça soit clair. en fait on fait juste des petits dessins comme ça. après c'est vous qui voyez hein. vous pouvez décorer votre galette
quand vous voulez. C'est votre galette à vous. Et c'est vous qui décidez. Donc les filles, c'est comme ça. J'ai fini. Et maintenant, en fait, les bords, vous pouvez appuyer comme ça. Parce que comme ça, la pâte, la crème, elle sortira pas. J'ai fait sortir un petit peu, mais c'est pas grave. On continue à faire la même opération jusqu'à la fin. Et voilà. البنات كنديروا بحال هكايا بصبعنا غير باش نثبتوا لي باط هذوك البجوج هذيك العجينه غير باش ما يخرجش هذيك العماره واخا حتى شويه خرجتها من تما ولكن معليش. دونك تنتمنى الفيديو يكون واضح البنات. هانتوما ومن بعد غادي ندير ليها البيض ان شاء الله اللي غادي ندهنها به وصافي غادي ندخلها الفور. Donc les filles, j'ai mis un jaune d'œuf avec un petit peu de sucre et un petit peu de lait. Donc là, on va mettre partout dans la pâte et après on va le mettre au four. البنات درت صفر بيضة شويه ديال السنيده وشويه ديال الحليب وغادي نفيرني هاد العجينه وصافي غادي ندخلها ان شاء الله الفور. في لو ريزولتا فينال سي كوم سا. Inch'Allah, on va le mettre au four et après je vous montre la suite Inch'Allah. Donc البنات انا درت ليها البيض كما قلت لكم قبيله ودابا ان شاء الله غادي ندخلها طيب 10 minutes 11 minutes ça dépend le four ديال كل وحده, ça dépend الفران ديال كل وحده البنات. Donc les filles, comme je disais, en fait la cuisson c'est 10 minutes 11 minutes pas plus hein. Mais après ça dépend chacun son four, d'accord les filles. Donc je vous montrerai la suite après Inch'Allah.